अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं एलोवेरा में रात भर लौंग दबाकर रखने से क्या होता है? और क्या आपको पता है आयरलैंड में सांप क्यों नहीं है? या फिर क्या आप जानते हैं गर्मियों में बार बार नहाने से क्या होता है? जानिए ताकि बड़े नुकसान से बच सकें। ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, मैं हूं अम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं अंगूर का साइंटिफिक नाम विटिस है? इसका खानदान का नाम विटिकाई है। अंगूरों को अरबी में कहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अंगूरों की पैदावार वाला मुल्क चीन है। सन 2019 में चीन में 14 मिलियन मैट्रिक टन अंगूर पैदा हुए। दुनिया का सबसे बड़े अंगूर जापान में पाए जाते हैं। इन अंगूरों को रूबी रोमन ग्रेप्स कहा जाता है। इन अंगूरों का साइज 40 मिलीमीटर होता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन अंगूरों के सिर्फ एक गुच्छे की कीमत $90 से लेकर $150 तक हो सकती है। ये अंगूर हमारे सियारे पे महंगे तरीन अंगूर हैं। वतन अजीज पाकिस्तान में सन 2020 ईस्वी में 84,526 टन अंगूर पैदा हुए थे और पाकिस्तान में ज्यादातर अंगूर कोयटा और किलाट डिवीजन में होते हैं। फैक्ट नंबर 2, कहा जाता है कि माजी में आयरलैंड के बड़े पादरी सेंट पैट्रिक ने अपनी करामाती ताकत का इस्तेमाल करते हुए आयरलैंड के तमाम सांपों को समंदर में भगा दिया था। अगरचे ये एक मुतासरकुन तस्वुर है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हकीकत ये है कि आयरलैंड में कभी कोई सांप था ही नहीं। यहाँ पर सांप मौजूद न होने की वजह वही है जो हवाई, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड या अंटार्कटिका में सांपों की गैर मौजूदगी की वजह है। माजी बईद में आयरलैंड बर्फानी दौर आइस एज में एक बड़े जमीनी टुकड़े से मुंसलिक था। चूँकि आबो हवा सर्द थी, लिहाजा रेंगने वाले सर्द खून जानदार के लिए ये जगह नाकाबिले रिहाइश थी। तकरीबन 10,000 साल पहले आखिरी बर्फानी दौर के खात्मे के बाद ग्लेशियर्स पिघले, जिसके नतीजे में आयरलैंड जमीनी टुकड़े से अलग हुआ और ग्लेशियर्स पिघलने पर मजीद ठंडे पानी ने आयरलैंड और पड़ोसी खितों के दरमियान खला को पुर किया। फैक्ट नंबर 3, ब्लैक बैक जैकल। ये गीदड़ बड़े आजम अफ्रीका में पाया जाने वाला एक छोटा मीडियम साइज का जानवर है। इसकी रंगत सुर्ख और काली होती है, जबकि इसकी पूंछ मोटी और घने बालों से ढकी होती है। इसका कद 19 इंच यानी 40 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। इसका वजन 14 किलोग्राम तक है। ये इन गीदड़ों में शामिल हैं जो भेड़ियों की तरह महारत से शिकार करते हैं। ये गीदड़ भी दिन को अकेले रहते हैं और रात को झुंड की शक्ल में मिलकर रहते हैं। इसके खाने में सांप, परिंदे, खरगोश और छोटे बड़े जानवर शामिल हैं। इस गीदड़ का मादा से मिलाप का अरसा हर साल सिर्फ 2 महीनों पर ही मुश्तमिल होता है। गीदड़ों की ये नस्ल सिर्फ अफ्रीका में ही पाई जाती है, जिसे ट्राइब या पैक भी कहा जाता है। इसकी औसत उम्र 16 साल तक होती है। फैक्ट नंबर 4, अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में सेंटर सिटी में एक नया बर्गर पेश किया जा रहा है, जो फिलाडेल्फिया शहर का सबसे महंगा चीज बर्गर है और शायद पूरे अमेरिका का है। ये एक ऐसा बर्गर है जिसे सिर्फ अमीर इंसान ही खा सकता है, क्योंकि ड्रॉरी बेयर गार्डन में नए गोल्ड स्टैंडर्ड बर्गर की कीमत $700 है। जॉर्ज सोरोस, जो अपनी बहन वासिली सोरोस बाल्स के साथ होटल के मालिक हैं, इन्होंने एक बयान में कहा, हम अपने मेहमानों को अपने नए मेन्यू के साथ कुछ हैरत अंगेज, तख्लीकी और मजेदार डिशेस फराहम करने के लिए पुरजोश हैं। और बर्गर दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली खाने की अशिया में से एक है। फैक्ट नंबर 5, माजूरी मजबूरी नहीं। ये मिसाल तो आपने सुनी होगी, लेकिन इसको सच कर दिखाया है एक साबिक बरतानवी फौजी ने, जिसने माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया। बरतानिया के गोरखा रेजिमेंट का एक साबिक फौजी अफगानिस्तान में खिदमात अंजाम देते हुए अपनी दोनों टांगों से माजूर हो गया था। इस सिपाही का नाम हैरी बदामागर है, जिसके हौसले भी पहाड़ों की तरह मजबूत हैं। इसने अपनी मसनूई टांगों की मदद से अपने ख्वाब को पूरा किया। हैरी बदामागर ने कभी भी अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया और ये ही हिम्मत और हौसला माउंट एवरेस्ट सर करने में मददगार साबित हुआ। ये अब दुनिया के पहले माजूर को पैमा बन चुके हैं। फैक्ट नंबर 6, खवातीन अपने बालों को लेकर बहुत ज्यादा हसास होती हैं। जरा से बाल गिरने शुरू हुए कि परेशान हो जाती हैं, और हों भी क्यों नहीं, बाल औरत की शख्सियत और खूबसूरती को निखारते हैं। आजकल जिस तरह का माहौल चल रहा है, ऐसे में बाल झड़ने का मसला मजीद बढ़ गया। छोटी उम्र में ही लड़के और लड़कियों के सर में गंजापन आने लगा है। इस मसले को देखते हुए आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा जबरदस्त ऑयल जो आपके बालों को घना करने के साथ साथ उन्हें झड़ने से भी रोकेगा। आइए जानते हैं ये कैसे बनेगा।
ایلو ویرا کا آئل بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کا ایک پتا لیں، اسے بیچ سے کاٹ کر اس میں 1 چمچ کے قریب لونگ دبا کر لگائیں، پھر اسے ایک کپڑے میں باندھ کر کپڑے کو گیلا کریں اور رات بھر کے لیے چھوڑ دیں۔ اگلے دن لونگ سمیت ایلو ویرا کا سارا گودا نکال لیں اور ایک برتن میں 1 کپ زیتون کے تیل کے ساتھ ملا کر 10 منٹ تک چولہے پر پکائیں اور اس کے بعد چھان کر کانچ کی بوتل میں رکھ دیں۔ اس تیل کو آپ 6 مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں۔ بس لگانے سے پہلے اسے ہلکا سا گرم کریں اور اچھے سے بالوں کی جڑوں پر اس کا مساج کریں۔ اس تیل کے استعمال سے بال جھڑنے میں کمی آئے گی اور وہ گھنے بھی ہوں گے۔ فیکٹ نمبر 7، یلو بلیک برڈ یہ پرندہ شمالی امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ اس کا وزن 2 کلو گرام تک ہوتا ہے، جبکہ اس کا قد 10 انچ یعنی لگ بھگ 25 سینٹی میٹر تک ہے۔ اس کے کھانے میں بیج اور کیڑے مکوڑے شامل ہیں۔ اس پرندے کی مادہ سالانہ 4 انڈے دیتی ہے۔ فیکٹ نمبر 8، گرمیوں میں دھوپ، تپش، حبس، نمی اور بار بار پسینہ آنے کی صورت میں جو چیز سب سے زیادہ سکون دیتی ہے وہ ہے ٹھنڈے پانی سے نہانا، کیونکہ نہانے سے کچھ دیر ہی بعد انسان صحیح پرسکون اور ہلکا محسوس کرتا ہے۔ پر کچھ لوگ اتنے زیادہ گرمی سے بیزار ہو جاتے ہیں کہ وہ فائدہ نقصان جانے بنا دن میں کئی بار نہا لیتے ہیں۔ کیا آپ بھی گرمیوں کے دنوں میں ایک نہیں کئی بار نہاتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو جان لیں یہ عمل آپ کی صحت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ مگر کیسے، یہ ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ انسان کی جلد پر ایک تیل کی تہ اور اچھے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں، لیکن نہاتے وقت صابن کا استعمال اس تہ کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے طبی ماہرین گرمیوں میں بھی دن میں 1 بار نہانے کا مشورہ دیتے ہیں تاکہ جلد سے اچھے بیکٹیریا ختم نہ ہو جائیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زیادہ نہانے سے انسان کی جلد خشک اور روکھی ہو جاتی ہے، جس سے بیکٹیریا جلد میں آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا جلد میں انفیکشن کا سبب بن سکتے ہیں اور یہ عمل جسم کے مساموں کو کھول دیتا ہے، جس سے آپ کو متعدد وائرسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین نہانے کے بعد جلد کو موئسچرائز کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق حساس جلد والے افراد کو 5 منٹ سے زیادہ نہانا نہیں چاہیے اور نہ ہی ایسے افراد کو 1 منٹ سے زیادہ شاور کے نیچے رہنا چاہیے، کیونکہ زیادہ پانی کا استعمال جلد اور بالوں دونوں کے لیے فائدہ مند نہیں۔ فیکٹ نمبر 9، مغربی دنیا میں مرنے کے بعد انسانی اعضاء کسی دوسرے ضرورت مند کو دینے پر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ اب تک کی طریقہ کار کے مطابق دماغی طور پر مردہ قرار دیے گئے افراد کے اعضاء، خصوصاً دل کو لائف سپورٹ منقطع ہونے سے پہلے ہی نکال لیا جاتا ہے تاکہ اس دوران ان اعضاء کو آکسیجن کی بحالی جاری۔ لیکن حال ہی میں نیو یارک میں پہلی بار ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں کینسر کے باعث کوما میں گئے ہوئے ایک ایسے مریض کے اعضاء نکال لیے گئے جس کا دل اور دماغ کام کر رہے تھے، لیکن اس کے زندہ بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس کام کے لیے ڈاکٹروں نے پہلے لائف سپورٹ سسٹم کو ہٹایا تاکہ مریض کی دماغی موت واقع ہو سکے۔ اس پر بہت سے ناقدین یہ بحث کر رہے ہیں کہ موت ایک وقت نہیں بلکہ ایک پورا عمل ہے، اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ موت حقیقی معنوں میں واقع ہو گئی ہے۔ تاہم وہ ہسپتال میں جو عطیہ دہندگان کے خاندانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کا ماننا ہے کہ اس نئے قاعدے سے عطیہ دہندگان کے عمل کی تعداد کئی گنا بڑھ سکتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو۔ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور سب سے مزیدار فیکٹ کون سا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔